최근 젊은 세대 사이에서 유행하는 신조어들이 공식적인 언어에 미치는 영향이 궁금하네요. Me pregunto qué impacto tienen las nuevas palabras de moda entre los jóvenes en el idioma oficial. 영어 슬랭의 변화 과정은 사회 문화적 배경과 어떤 관련이 있을까요? ¿Cómo se relaciona la evolución de la jerga en inglés con el contexto sociocultural? 공식적인 자리에서 슬랭을 사용하는 것에 대한 여러분의 생각은 어떠신가요? ¿Cuál es su opinión sobre el uso de jerga en situaciones formales? 시간이 지나면서 영어 슬랭이 어떻게 표준어가 되는 경우가 있는지 알고 싶어요. Me gustaría saber cómo el argot inglés puede llegar a convertirse en idioma estándar con el tiempo. 새로운 영어 단어들이 빠르게 생겨나는데 이것이 언어의 풍요로움이라고 생각하시나요? ¿Crees que el rápido surgimiento de nuevas palabras en inglés es una riqueza del lenguaje? 영어 슬랭은 종종 특정 집단의 정체성을 나타내는 수단으로 사용되는데 이 점에 대해 어떻게 생각하시나요? ¿Qué opinas sobre el hecho de que la jerga en inglés se utiliza a menudo como un medio para representar la identidad de grupos específicos? 공식적인 언어에서 슬랭의 사용이 증가하면 언어의 권위가 약해질 수 있다는 우려도 있는데 동의하시나요? ¿Considera usted que el aumento del uso de jerga en el lenguaje formal podría debilitar la autoridad del idioma? 영어 슬랭이 다른 언어에 영향을 미치는 경우는 어떤 것이 있을까요? ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo la jerga inglesa ha influenciado otros idiomas? 언어학적인 관점에서 영어 슬랭의 진화 과정을 설명해 주실 수 있나요? ¿Podrías explicar el proceso evolutivo de la jerga inglesa desde una perspectiva lingüística? 영어 슬랭이 문학 작품이나 영화 대본에 사용되는 경우가 많은데 이것은 어떤 의미를 가질까요? El uso de jerga en inglés en obras literarias o guiones cinematográficos, ¿qué significado podría tener? 어떤 영어 슬랭이 가장 흥미로운 변화를 겪었는지 궁금합니다. Me pregunto qué jerga inglesa ha experimentado el cambio más interesante. 영어 슬랭의 사용은 세대 간의 소통 장벽을 만들 수도 있다고 생각하시나요? ¿Crees que el uso de la jerga en inglés puede crear una barrera comunicativa entre generaciones? 공식적인 언어와 슬랭의 경계는 점점 모호해지고 있는데 앞으로 어떻게 될 것이라고 예상하시나요? ¿Cómo cree usted que evolucionará la línea divisoria entre el lenguaje formal y la jerga? 영어 슬랭이 광고나 마케팅에 사용되는 경우가 많은데 이것은 효과적인 전략이라고 생각하시나요? El argot inglés se usa a menudo en publicidad o marketing, ¿y crees que es una estrategia efectiva? 영어 슬랭의 변화는 언어의 창의성을 보여주는 증거라고 생각하시나요? ¿Crees que el cambio en la jerga inglesa es evidencia de la creatividad del lenguaje? 영어 슬랭이 사회적 이슈를 반영하는 경우가 있는지 알고 싶어요. Me gustaría saber si la jerga en inglés refleja problemas sociales. 공식적인 언어에서 슬랭을 사용하는 것에 대한 사회적 인식은 어떻게 변화하고 있나요? ¿Cómo están cambiando las percepciones sociales sobre el uso de jerga en el lenguaje formal? 영어 슬랭의 사용이 언어 교육에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? ¿Cómo puede el uso de la jerga en inglés afectar a la educación del idioma? 영어 문법 규칙은 창의성을 억누르는 경향이 있을까요? 아니면 필수적인 틀을 제공할까요? ¿Las reglas gramaticales del inglés tienden a reprimir la creatividad o proporcionan un marco esencial? 문법의 엄격함이 오히려 새로운 표현 방식을 탐구하게 만들 수도 있다고 생각합니다. Creo que la rigurosidad de la gramática puede incluso llevarnos a explorar nuevas formas de expresión.
영어 학습자로서 문법 규칙 때문에 자유로운 작문이 어려울 때가 많습니다. Como estudiante de inglés, a menudo me resulta difícil escribir libremente debido a las reglas gramaticales. 때로는 문법을 벗어나는 시도가 예상치 못한 아름다움을 만들어내기도 합니다. A veces, intentar romper las reglas gramaticales puede crear una belleza inesperada. 문법은 언어의 뼈대와 같아서 없으면 형체를 유지하기 어렵겠죠? La gramática es como el esqueleto de un idioma, por lo que sería difícil mantener su forma sin ella. 영어 문법의 복잡성은 때로는 창작 의욕을 저하시키는 요인이 될 수 있습니다. La complejidad de la gramática inglesa a veces puede ser un factor que disminuye el impulso creativo. 문법 규칙에 얽매이지 않고 자유롭게 표현하는 것이 더 중요하다고 생각합니다. Creo que es más importante expresarse libremente sin estar atada a las reglas gramaticales. 문법은 의사소통의 효율성을 높이는 데 필수적이지만 창의성을 제한할 수도 있습니다. La gramática es esencial para aumentar la eficiencia de la comunicación, pero también puede limitar la creatividad. 영어 문법은 끊임없이 변화하고 있으며 새로운 표현들이 계속 등장합니다. La gramática inglesa está en constante cambio y nuevas expresiones siguen apareciendo. 문법 규칙을 완벽하게 지키는 것보다 의미 전달이 더 중요하다고 봅니다. Creo que es más importante transmitir el significado que seguir perfectamente las reglas gramaticales. 문법은 언어 공동체의 합의이며 창의성은 그 틀 안에서의 혁신이라고 할 수 있습니다. La gramática es un acuerdo de la comunidad lingüística, y la creatividad puede decirse que es innovación dentro de ese marco. 영어 문법을 배우는 과정에서 규칙과 예외 사이의 균형을 찾는 것이 중요합니다. Es importante encontrar un equilibrio entre reglas y excepciones al aprender gramática inglesa. 문법은 언어의 명확성을 유지하는 데 기여하지만 때로는 딱딱함을 초래하기도 합니다. La gramática contribuye a mantener la claridad del lenguaje, pero a veces puede resultar rígida. 영어 문법 규칙은 창작의 도구가 될 수도 있고 걸림돌이 될 수도 있습니다. Las reglas gramaticales del inglés pueden ser una herramienta de creación o un obstáculo. 문법은 언어의 질서를 확립하지만 창의성은 그 질서에 도전하는 행위입니다. La gramática establece el orden del lenguaje, pero la creatividad es un acto que desafía ese orden. 영어 문법은 표현의 자유를 제한할 수 있지만 동시에 효과적인 의사소통을 가능하게 합니다. La gramática inglesa puede limitar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo permite una comunicación efectiva. 문법 규칙에 대한 맹목적인 집착은 창의성을 해칠 수 있습니다. La obsesión ciega con las reglas gramaticales puede dañar la creatividad. 영어 문법을 통해 얻는 안정감과 자유로운 표현 사이의 조화가 중요하다고 생각합니다. Creo que es importante el equilibrio entre la seguridad obtenida a través de la gramática inglesa y la libertad de expresión. 한국어 학습 경험상 교실 수업은 문법의 기초를 다지는 데 효과적이었어요. Según mi experiencia aprendiendo coreano, las clases fueron efectivas para establecer una base sólida en gramática. 새로운 언어를 배우는 가장 좋은 방법은 몰입 환경이라고 생각하지만 체계적인 학습도 필요하겠죠? Creo que la mejor manera de aprender un nuevo idioma es a través de la inmersión, pero también sería necesario un aprendizaje sistemático. 영어 회화 실력 향상을 위해 몰입형 환경에 완전히 노출되는 것이 중요하다고 들었어요.
Escuché que es importante estar completamente expuesto a un entorno inmersivo para mejorar tus habilidades de conversación en inglés. 교실에서 배우는 영어 문법 규칙은 실제 대화에 얼마나 도움이 될까요? ¿Cuánta ayuda brindan las reglas gramaticales de inglés que aprendemos en clase a la hora de mantener conversaciones reales? 영어 학습 초기에는 교실 수업이 어휘력 확장과 발음 교정에 유용했을 것 같아요. Al principio del aprendizaje de inglés, las clases presenciales debieron ser útiles para ampliar el vocabulario y corregir la pronunciación. 몰입 환경에서 얻는 자연스러운 표현력은 교실 수업으로는 배우기 힘들죠. La expresividad natural que se obtiene en un entorno inmersivo es difícil de aprender solo con clases. 영어 학습 목표에 따라 몰입과 교실 학습의 비중을 조절해야 할 것 같아요. Creo que debemos ajustar el equilibrio entre la inmersión y el aprendizaje en clase según los objetivos de aprendizaje de inglés. 교실 수업은 다양한 사람들과 함께 배우는 즐거움이 있지만 몰입 환경은 개인의 속도에 맞춰 학습할 수 있다는 장점이 있죠. La clase ofrece la alegría de aprender con diversas personas, pero el entorno inmersivo tiene la ventaja de permitirte estudiar a tu propio ritmo. 영어 학습에 있어서 몰입 환경은 마치 바다에서 헤엄치는 것과 같고 교실 수업은 수영장에서 연습하는 것 같아요. En el aprendizaje de inglés, un entorno inmersivo es como nadar en el mar y las clases son como practicar en una piscina. 문법 책만으로는 영어 실력이 늘지 않겠지만 교실 수업은 기본적인 틀을 잡아주는 역할을 할 수 있을 거예요. Mi habilidad en inglés no mejorará solo con libros de gramática, pero las clases pueden ayudar a establecer una base. 영어 학습에 있어서 몰입 환경과 교실 수업 두 가지 모두 중요한 역할을 한다고 생각해요. Creo que tanto el entorno inmersivo como las clases son importantes en el aprendizaje del inglés. 교실에서 배운 내용을 실제 상황에 적용해보는 연습이 필요하겠죠? ¿No crees que necesitamos practicar aplicando lo aprendido en clase a situaciones reales? 몰입 환경은 언어의 느낌을 살려주지만 교실 수업은 정확성을 높여줄 수 있을 것 같아요. El entorno inmersivo ayuda a sentir el ambiente del idioma, pero creo que las clases pueden aumentar la precisión. 영어 학습에 있어서 몰입 환경이 더 효과적이라고 생각하는 이유는 실제 사용되는 언어를 접할 기회가 많기 때문이에요. Creo que un entorno inmersivo es más efectivo para el aprendizaje de inglés porque hay muchas oportunidades de encontrarse con el idioma tal como se usa realmente. 교실 수업은 체계적인 커리큘럼을 제공하지만 몰입 환경은 자유로운 소통 능력을 길러줄 수 있다는 점이 매력적이죠. Las clases en el aula ofrecen un currículo sistemático, pero los entornos de inmersión pueden desarrollar la capacidad de comunicación libre, lo cual es atractivo. 영어 학습에 있어서 몰입 환경과 교실 수업, 어떤 방법을 선택하든 꾸준히 노력하는 것이 가장 중요하다고 생각해요. Creo que lo más importante, ya sea elegir un entorno inmersivo o clases para aprender inglés, es hacer un esfuerzo constante. 교실 수업에서 얻는 지식을 바탕으로 몰입 환경에서 적극적으로 활용하면 시너지 효과를 낼 수 있을 것 같아요. Creo que podemos generar un efecto sinérgico si utilizamos activamente el conocimiento adquirido en clase en un entorno inmersivo. 영어 학습에 있어서 몰입 환경은 마치 퍼즐 조각을 맞춰나가는 과정과 같고 교실 수업은 설명서를 보는 것 같아요. En el aprendizaje de inglés, un entorno inmersivo es como encajar piezas de un rompecabezas, y las clases son como leer el manual. 소셜 미디어의 빠른 확산 속도가 문장 구조에 어떤 영향을 미쳤다고 생각하세요? ¿Qué efecto cree que ha tenido la rápida difusión de las redes sociales en la estructura de las oraciones?
글쓰기에서 비공식적인 표현이 점점 더 많이 사용되는 현상에 대해 어떻게 보시나요? ¿Qué opinas sobre el creciente uso de expresiones informales en la escritura? 온라인 플랫폼에서 사용하는 짧은 글쓰기 형식이 장문의 글쓰기에 어떤 영향을 줄까요? ¿Cómo afecta el formato de escritura corta utilizado en plataformas online a la escritura larga? 소셜미디어 상호작용이 문법 및 맞춤법 오류에 대한 인식을 낮추는 경향이 있을까요? Es probable que la interacción en redes sociales disminuya la conciencia sobre los errores gramaticales y ortográficos. 실시간 소통 방식이 공식적인 글쓰기 스타일에도 변화를 가져올 수 있을까요? ¿Podría la comunicación en tiempo real traer cambios al estilo de escritura formal? 다양한 소셜미디어 플랫폼의 특성이 글쓰기 방식의 차이를 만들 수 있을까요? ¿Pueden las características de varias plataformas de redes sociales marcar una diferencia en la forma de escribir? 소셜미디어에서 유행하는 신조어나 줄임말이 한국어에 미치는 영향은 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué impacto crees que tienen las nuevas palabras y abreviaturas populares en las redes sociales sobre el idioma coreano? 온라인 커뮤니티에서 사용되는 이모티콘이나 그림 문자가 의사소통에 어떤 역할을 할까요? ¿Qué papel juegan los emoticonos o caracteres de imagen utilizados en comunidades online en la comunicación? 글쓰기 스타일 변화가 세대 간 소통 방식의 차이를 심화시킬 수 있을까요? ¿Podrían los cambios en el estilo de escritura profundizar las diferencias en la forma de comunicación entre generaciones? 소셜미디어에서 개인적인 경험을 공유하는 방식이 글쓰기 주제 선택에 영향을 줄까요? ¿Influye la forma en que compartes experiencias personales en redes sociales en tu elección de temas para escribir? 소셜미디어의 익명성이 솔직한 표현을 장려하는 반면 오해를 불러일으킬 수도 있다는 점에 대해 어떻게 생각하세요? ¿Qué opinas sobre el hecho de que, si bien el anonimato en las redes sociales fomenta la expresión honesta, también puede dar lugar a malentendidos? 소셜미디어에서 좋아요나 댓글과 같은 피드백 시스템이 글쓰기 동기에 어떤 영향을 미칠까요? ¿Cómo impacta un sistema de retroalimentación como me gusta o comentarios en redes sociales en la motivación para escribir? 소셜미디어에서 특정 해시태그를 사용하는 것이 의사소통의 효율성을 높일 수 있을까요? ¿Puede usar hashtags específicos en las redes sociales aumentar la eficiencia de la comunicación? 글쓰기 교육에서 소셜미디어의 영향을 어떻게 다루어야 할까요? ¿Cómo debemos abordar el impacto de las redes sociales en la educación escrita? 소셜미디어 상의 글쓰기가 창의적인 표현을 촉진하는 데 도움이 될 수 있을까요? ¿Puede la escritura en redes sociales ayudar a fomentar la expresión creativa? 소셜미디어에서 사용하는 시각적인 요소들이 글쓰기, 메시지의 전달력에 어떤 영향을 줄까요? ¿Cómo afectan los elementos visuales utilizados en las redes sociales a la efectividad del mensaje escrito? 소셜미디어의 발달로 인해 글쓰기 능력 저하에 대한 우려가 있는데 이에 대해 어떻게 생각하세요? ¿Qué piensas sobre la preocupación de que el desarrollo de las redes sociales esté llevando a una disminución en las habilidades de escritura? 소셜미디어에서 글쓰기 스타일의 변화가 한국어의 정체성에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? ¿Cómo podría el cambio en los estilos de escritura en las redes sociales afectar la identidad del idioma coreano? 영어를 배우면서 예스라고 대답했는데 전혀 다른 의미로 받아들여진 적이 있어요. 정말 당황스러웠죠. Mientras aprendía inglés, respondí sí, pero fue interpretado con un significado completamente diferente. Fue realmente embarazoso.
뜻밖의 영어 표현 때문에 웃음이 터져버린 경험은 셀 수 없이 많아요. He tenido incontables experiencias riéndome por expresiones inesperadas en inglés. 문화 차이 때문인가 봐요. Supongo que es por las diferencias culturales. 번역 앱에 의존했는데 완전 엉뚱한 문장이 나와서 현지인들이 모두 웃더라고요. Dependí de una aplicación de traducción y salió una frase completamente absurda, así que los lugareños se echaron a reír. 영어 회화 연습하다가 너무 솔직하게 말해서 분위기가 싸해진 적이 있었어요. Una vez, mientras practicaba inglés conversacional, fui demasiado honesta y la atmósfera se volvió tensa. 외국 영화 대사를 따라 했는데 알고 보니 전혀 다른 뜻이었던 경우가 많았어요. Muchas veces repetí diálogos de películas extranjeras y descubrí que tenían un significado completamente diferente. 영어로 주문했는데 생각했던 것과 완전히 다른 음식이 나왔을 때의 난감함이란. La incomodidad de recibir un plato completamente diferente a lo que pedí en inglés. 길을 물어보려다 보니 영어 발음이 이상해서 아무도 이해를 못하더라고요. Cuando intenté pedir indicaciones, mi pronunciación en inglés era tan extraña que nadie me entendió. 영어를 사용하면서 상대방의 의도를 파악하는데 너무 많은 에너지를 소모했어요. Mientras usaba inglés, gasté demasiada energía tratando de entender las intenciones de la otra persona. 영어 단어 하나 잘못 사용해서 엄청나게 큰 오해가 생겨버린 적이 있어요. Una vez tuve un gran malentendido porque usé una palabra en inglés incorrectamente. 영어로 농담을 시도했는데 전혀 웃기지 않고 어색한 침묵만 흘렀던 기억이 생생해요. Recuerdo vívidamente haber intentado hacer un chiste en inglés, pero no fue nada gracioso y solo hubo un silencio incómodo. 영어로 중요한 약속을 잡으려 했는데 시간 개념 차이 때문에 엉망이 되었어요. Intenté hacer una cita importante en inglés, pero se arruinó debido a las diferencias en la percepción del tiempo. 영어로 설명하려다 보니 너무 복잡하게 말해서 상대방이 포기해버렸어요. Mientras intentaba explicarlo en inglés, lo dije de una manera tan complicada que la otra persona se rindió. 영어로 질문했는데 전혀 엉뚱한 답변을 받아서 어안이 없었어요. Hice una pregunta en inglés, pero recibí una respuesta completamente diferente y no entendí nada. 영어로 감정을 표현했는데 너무 강하게 느껴져서 상대방을 놀라게 했어요. Expresé mis sentimientos en inglés, pero sonó demasiado fuerte y sorprendí a la otra persona. 영어로 부탁했는데 전혀 다른 행동을 해서 당황스러웠어요. Pedí en inglés, pero hizo algo completamente diferente y me sorprendió. 영어 문법 때문에 엉뚱한 의미의 문장을 만들어버린 적이 많아요. He creado muchas frases con significados extraños debido a la gramática inglesa. 영어로 대화하다가 갑자기 상대방의 표정이 굳어지는 것을 보고 불안했어요. Mientras hablaba en inglés, me sentí inquieta al ver que la expresión de mi interlocutor se endurecía repentinamente. 영어로 이야기하다가 문화적인 배경 차이 때문에 갈등이 생길 뻔했어요. Estaba hablando en inglés y casi tuvimos un conflicto debido a diferencias culturales. 이야기를 통해 과거의 지혜를 현재 세대에 전달하는 것은 정말 소중한 일이라고 생각해요. Creo que transmitir la sabiduría del pasado a las generaciones actuales a través de historias es algo muy valioso. 전통적인 이야기 속에는 그 시대 사람들의 삶과 가치관이 고스란히 담겨 있잖아요.
En las historias tradicionales se reflejan fielmente la vida y los valores de las personas de esa época. 문화 보존에 있어서 스토리텔링의 역할은 단순한 재미를 넘어선다고 봐요. Creo que el papel de la narración en la preservación cultural va más allá del simple entretenimiento. 흥미로운 이야기를 듣고 자란 아이들은 자연스럽게 자신들의 문화에 대한 자부심을 갖게 되는 것 같아요. Creo que los niños que crecen escuchando historias interesantes naturalmente desarrollan orgullo por su propia cultura. 구전설화나 전설 같은 이야기들은 공동체의 기억을 이어주는 중요한 매개체죠. Las historias orales como los cuentos populares o las leyendas son un importante medio para transmitir la memoria colectiva. 이야기 속 인물들의 경험은 우리에게 간접적인 삶의 교훈을 제공하기도 해요. Las experiencias de los personajes en las historias a veces nos ofrecen lecciones indirectas sobre la vida. 문화적 정체성을 확립하는데 스토리텔링만큼 효과적인 방법이 또 있을까요? ¿Existe una forma más efectiva de establecer la identidad cultural que a través de la narración? 다양한 이야기 형식을 통해 문화를 더욱 폭넓게 이해할 수 있다고 생각해요. Creo que se puede entender la cultura más ampliamente a través de diversos formatos narrativos. 이야기를 만들고 나누는 과정 자체가 문화의 창조와 발전으로 이어지는 것 같아요. Creo que el proceso de crear y compartir historias en sí mismo conduce a la creación y desarrollo de la cultura. 전해 내려오는 이야기들은 현재 세대에게 과거와의 연결고리를 제공하죠. Las historias transmitidas ofrecen una conexión con el pasado a la generación actual. 각 지역의 특색 있는 이야기들을 발굴하고 기록하는 것이 중요하다고 봐요. Creo que es importante descubrir y registrar historias únicas de cada región. 스토리텔링을 통해 잊혀져가는 전통 문화를 되살릴 수 있다면 정말 좋을 것 같아요. Me encantaría poder revivir la cultura tradicional que se está olvidando a través del storytelling. 이야기 속 상징과 은유를 해석하는 것은 문화에 대한 깊이 있는 이해로 이어질 수 있어요. Interpretar los símbolos y metáforas en una historia puede conducir a una comprensión profunda de la cultura. 문화 보존을 위한 스토리텔링 교육은 어릴 때부터 시작하는 것이 중요하다고 생각해요. Creo que la educación en narración de historias para la preservación cultural es importante comenzar desde una edad temprana. 이야기를 통해 다른 문화에 대한 존중심을 기를 수 있다는 점도 큰 장점이죠. Es una gran ventaja que se pueda cultivar el respeto por otras culturas a través de historias. 전통 이야기의 현대적인 재해석은 새로운 문화 콘텐츠를 창출할 수 있는 가능성을 보여줘요. Una reinterpretación moderna de los cuentos tradicionales muestra la posibilidad de crear nuevos contenidos culturales. 이야기 속 가치관은 시대 변화에 따라 새롭게 해석될 수 있다는 점이 흥미롭다고 생각해요. Me parece interesante que los valores de una historia puedan ser reinterpretados a medida que cambian los tiempos. 문화 보존을 위한 스토리텔링 프로젝트는 지역 사회의 참여를 유도하는 것이 중요하다고 봐요. Creo que es importante inducir la participación de la comunidad local en el proyecto de narración de historias para la preservación cultural. 사투리가 영어 학습자에게 얼마나 큰 영향을 미칠까요? ¿Qué tanto puede afectar el dialecto a los estudiantes de inglés? 영국식 발음과 미국식 발음을 구별하는 것이 왜 그렇게 어려울까요? ¿Por qué es tan difícil distinguir entre la pronunciación británica y la estadounidense? 지역 방언의 차이 때문에 의사소통에 문제가 생긴 경험이 있으신가요? ¿Ha tenido problemas de comunicación debido a las diferencias en los dialectos regionales?
어떤 지역 방언이 가장 독특하다고 생각하시나요? 그 이유는 무엇인가요? ¿Qué dialecto regional cree usted que es el más distintivo? ¿Cuál es la razón? 영어 학습 시 표준 발음을 배우는 것이 중요할까요? 아니면 다양한 방언에 노출되는 것이 더 좋을까요? ¿Es más importante aprender la pronunciación estándar al estudiar inglés, o es mejor exponerse a varios dialectos? 방언은 영어의 매력을 더하는 요소일까요? 아니면 학습에 방해가 될까요? ¿Es el dialecto un factor que añade encanto al inglés o un obstáculo para su aprendizaje? 어린 시절 고향 사투리를 잊어버린 적이 있는데 그 경험에 대해 이야기해 볼 수 있을까요? Hubo un momento en mi infancia en el que olvidé el dialecto de mi ciudad natal y podría hablar sobre esa experiencia. 영국과 미국 외 다른 국가의 영어 방언에 대해 얼마나 알고 계신가요? ¿Cuánto sabes sobre los dialectos del inglés en países distintos al Reino Unido y Estados Unidos? 영화나 드라마에서 배우들의 사투리가 실제 의사소통에 영향을 미친다고 생각하시나요? ¿Crees que los dialectos de los actores en películas o dramas afectan la comunicación real? 만약 외국인이 한국 사투리를 배우려고 한다면 어떤 방언을 추천하시겠어요? Si un extranjero quisiera aprender un dialecto coreano, ¿qué dialecto recomendarías? 영어 학습 과정에서 지역 방언의 차이를 어떻게 극복할 수 있을까요? ¿Cómo puedo superar las diferencias de dialecto regional en el proceso de aprendizaje del inglés? 어떤 상황에서 특정 영어 방언을 사용하는 것이 더 적절하다고 생각하시나요? ¿En qué situaciones cree usted que es más apropiado usar un dialecto inglés específico? 방언의 차이 때문에 오해가 생긴 경험에 대해 이야기해 주실 수 있나요? ¿Podrías contarme sobre alguna experiencia en la que hubo un malentendido debido a diferencias dialectales? 영어를 가르치는 선생님으로서 방언에 대한 어떤 접근 방식을 취하시나요? Como profesora de inglés, ¿qué enfoque adopta hacia los dialectos? 지역 방언이 영어의 다양성을 보여주는 중요한 부분이라고 생각하시나요? ¿Crees que los dialectos regionales son una parte importante de la demostración de la diversidad del inglés? 어떤 지역 방언을 배우는 것이 영어 실력 향상에 도움이 될까요? ¿Qué dialecto regional sería útil para mejorar mi inglés? 영국식 영어와 미국식 영어를 동시에 배우는 것이 혼란스럽지 않나요? ¿No es confuso aprender inglés británico e inglés americano al mismo tiempo? 방언의 차이를 이해하는 것은 문화적 감수성을 높이는 데 도움이 될까요? ¿Ayuda a comprender las diferencias dialectales a aumentar la sensibilidad cultural? 인공지능이 언어 학습 방식을 완전히 뒤바꿀 수 있을까요? ¿Podría la inteligencia artificial revolucionar completamente la forma en que aprendemos idiomas? 영어의 미래는 자동 번역 기술에 의해 어떻게 정의될 것 같나요? ¿Cómo crees que estará definido el futuro del inglés por la tecnología de traducción automática? 글로벌 소통에서 영어의 지배력은 약화될 가능성이 있을까요? ¿Es posible que el dominio del inglés en la comunicación global se debilite? 언어 모델이 창작적인 글쓰기에 미치는 영향은 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué impacto crees que tiene el modelo de lenguaje en la escritura creativa? 실시간 번역이 언어 장벽을 완전히 허물 수 있을까요? ¿Podrá la traducción en tiempo real derribar por completo las barreras del idioma? 다양한 문화권의 사람들이 영어를 사용하는 방식은 어떻게 변화할까요? ¿Cómo cambiará la forma en que personas de diferentes culturas usan el inglés?
인공지능 번역이 뉘앙스와 맥락을 정확하게 전달할 수 있을까요? ¿Puede la traducción con inteligencia artificial transmitir los matices y el contexto con precisión? 언어의 미래에서 인간 번역가의 역할은 어떻게 될까요? ¿Cuál será el papel de los traductores humanos en el futuro de las lenguas? 자동 생성된 콘텐츠가 영어 학습에 어떤 영향을 미칠까요? ¿Qué impacto tendrá el contenido generado automáticamente en el aprendizaje del inglés? 영어 교육 시스템은 인공지능 시대에 어떻게 적응해야 할까요? ¿Cómo debe adaptarse el sistema educativo de inglés a la era de la inteligencia artificial? 언어 모델이 개인 맞춤형 언어 학습을 가능하게 할 수 있을까요? ¿Podría un modelo de lenguaje hacer posible el aprendizaje de idiomas personalizado? 인공지능이 영어를 모국어가 아닌 사람들의 의사소통 능력을 향상시킬 수 있을까요? ¿Puede la inteligencia artificial mejorar las habilidades de comunicación de personas cuyo idioma nativo no es el inglés? 언어의 미래에서 실수나 조류의 개념은 어떻게 변화할까요? ¿Cómo cambiarán los conceptos de error o fallo en el futuro del lenguaje? 자동 번역 기술이 문화적 차이를 이해하는 데 도움을 줄 수 있을까요? ¿Puede la tecnología de traducción automática ayudar a comprender las diferencias culturales? 언어 모델이 새로운 영어 단어나 표현을 만들어낼 가능성이 있을까요? ¿Es posible que un modelo de lenguaje cree nuevas palabras o expresiones en inglés? 인공지능 시대의 언어의 진정성은 어떻게 정의될까요? ¿Cómo se definirá la autenticidad del lenguaje en la era de la inteligencia artificial? 언어 모델이 영어를 사용하는 사람들의 사고방식에 영향을 미칠 수 있을까요? ¿Podría el modelo de lenguaje influir en la forma de pensar de las personas que usan inglés? 미래에는 영어와 다른 언어 간의 경계가 모호해질 수 있을까요? En el futuro, ¿las fronteras entre inglés y otros idiomas podrían volverse borrosas? 상황이 조금 불편하더라도 완곡어법은 대화를 부드럽게 이어가는 중요한 기술이라고 생각해요. Aunque la situación sea un poco incómoda, creo que el uso de eufemismos es una técnica importante para mantener una conversación fluida. 직설적인 표현 대신 돌려서 말하는 것이 상대방의 감정을 보호하는 데 도움이 될 수 있겠죠. En lugar de expresiones directas, ¿no podría ser útil hablar indirectamente para proteger los sentimientos del otro? 예의 바른 표현을 사용하면 듣는 사람의 부담감을 줄일 수 있을 것 같아요. Creo que usar expresiones corteses puede reducir la carga de quien escucha. 어려운 주제를 다룰 때는 완곡한 표현이 필수적이라고 봅니다. Creo que es esencial usar expresiones indirectas al tratar temas difíciles. 상대방의 체면을 고려하여 간접적인 방식으로 의사소통하는 것이 중요하죠. Es importante comunicarse de manera indirecta considerando la dignidad de la otra persona. 부드러운 표현은 관계를 유지하는 데 큰 역할을 하는 것 같아요. Creo que las expresiones suaves juegan un papel importante en el mantenimiento de las relaciones. 솔직하게 말하기 어려울 때 완곡어법은 좋은 해결책이 될 수 있겠네요. Cuando es difícil hablar con franqueza, el eufemismo puede ser una buena solución. 때로는 직접적인 표현보다 은유를 사용하는 것이 더 효과적일 수도 있어요. A veces, usar una metáfora puede ser más efectivo que la expresión directa. 상황에 따라 완곡어법의 사용 여부를 신중하게 판단해야 할 것 같아요. Creo que debemos considerar cuidadosamente si usar o no eufemismos dependiendo de la situación.
완곡한 표현은 상대방에게 상처를 주지 않으면서 메시지를 전달하는 방법이죠. La expresión indirecta es una forma de transmitir un mensaje sin herir los sentimientos de la otra persona. 어려운 소식을 전할 때 완곡어법은 배려를 보여주는 중요한 수단이 될 수 있어요. Cuando se trata de dar malas noticias, el uso de eufemismos puede ser una importante muestra de consideración. 직접적인 비판보다는 부드러운 제안을 하는 것이 더 건설적일 것 같아요. Creo que es más constructivo hacer sugerencias suaves en lugar de críticas directas. 상대방의 입장을 고려하여 조심스럽게 표현하는 것이 중요하죠. Es importante expresar las cosas con cuidado, considerando la perspectiva de la otra persona. 완곡어법은 때로는 오해를 불러일으킬 수도 있으니 주의해야 해요. Las circunlocuciones a veces pueden causar malentendidos, así que ten cuidado. 상황에 맞는 적절한 표현을 선택하는 것이 중요하겠죠. ¿No crees que es importante elegir la expresión adecuada según la situación? 부드러운 어조와 함께 완곡어법을 사용하면 더욱 효과적일 것 같아요. Creo que sería más efectivo usar eufemismos con un tono suave. 관계의 중요성을 생각하며 신중하게 표현해야 할 것 같아요. Creo que deberíamos expresar esto cuidadosamente, considerando la importancia de la relación. 어려운 대화에서도 상대방을 존중하는 마음을 잊지 않아야겠죠. ¿No deberíamos recordar mantener el respeto por la otra persona incluso en conversaciones difíciles? 문학 작품을 통해 세상에 대한 시각이 얼마나 넓어질 수 있는지 생각해 보세요. Piensa en cuánto puede ampliarse tu perspectiva del mundo a través de obras literarias. 영문학 작품 속 인물들의 고뇌는 현대 사회에도 여전히 유효할까요? ¿Siguen siendo relevantes las tribulaciones de los personajes en obras literarias inglesas hoy en día? 셰익스피어의 작품이 전 세계적으로 사랑받는 이유는 무엇이라고 생각하시나요? ¿Qué crees que es la razón por la cual las obras de Shakespeare son amadas en todo el mundo? 번역본을 읽을 때 원작의 뉘앙스를 얼마나 잘 느낄 수 있을까요? ¿Cuánto se puede sentir el matiz de la obra original al leer la traducción? 소설 속 배경 묘사가 독자의 상상력에 미치는 영향은 무엇일까요? ¿Cuál es el impacto de la descripción del escenario en una novela sobre la imaginación del lector? 문학 작품을 읽는 것이 공감 능력을 향상시키는 데 도움이 될까요? ¿Ayuda a leer obras literarias a mejorar la empatía? 영국식 영어와 미국식 영어의 차이가 문학 작품에 어떻게 반영될까요? ¿Cómo se reflejan las diferencias entre el inglés británico y el inglés americano en obras literarias? 고전 소설을 읽는 것이 현대 사회를 이해하는 데 도움이 될까요? ¿Ayuda a leer novelas clásicas a comprender la sociedad moderna? 문학 작품 속 여성 캐릭터의 역할은 시대에 따라 어떻게 변화해왔을까요? ¿Cómo ha cambiado el papel de los personajes femeninos en las obras literarias a lo largo del tiempo? 영문학 작품에서 자주 등장하는 주제는 무엇이며 그 이유는 무엇일까요? ¿Cuáles son los temas comunes en las obras de literatura inglesa y por qué? 문학 비평은 작품을 더 깊이 이해하는 데 필수적이라고 생각하시나요? ¿Crees que la crítica literaria es esencial para comprender una obra más profundamente? 문학 작품 속 갈등은 현실 세계의 문제와 어떻게 연결될까요? ¿Cómo se conectan los conflictos en las obras literarias con los problemas del mundo real?
영문학 작품을 읽으면서 가장 인상 깊었던 구절은 무엇이었나요? ¿Cuál fue la cita más impresionante que leíste en una obra de literatura inglesa? 문학 작품 속 시대적 배경이 이야기 전개에 미치는 영향은 무엇일까요? ¿Cuál es el impacto del contexto histórico en una obra literaria sobre el desarrollo de la historia? 문학 작품을 통해 얻는 교훈은 삶에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? ¿Cómo pueden las lecciones aprendidas a través de obras literarias influir en la vida? 영문학 작품 속 상징주의는 독자의 해석에 어떤 영향을 줄까요? ¿Cómo influye el simbolismo en las obras de literatura inglesa en la interpretación del lector? 문학 작품을 읽는 것이 비판적 사고 능력을 향상시키는 데 도움이 될까요? ¿Ayuda a leer obras literarias a mejorar las habilidades de pensamiento crítico? 문학 작품 속 다양한 화자 시점이 이야기의 깊이를 더하는 이유는 무엇일까요? ¿Cuál es la razón por la que los diversos puntos de vista del narrador en las obras literarias profundizan la historia? 설득력 있는 글쓰기가 일상생활에서 얼마나 중요한가요? ¿Qué tan importante es la escritura persuasiva en la vida diaria? 일상 대화 속에서 수사법이 어떻게 활용되는지 궁금하네요. Me pregunto cómo se utilizan las figuras retóricas en la conversación diaria. 효과적인 설득을 위한 글쓰기 전략은 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué estrategias de escritura consideras efectivas para una persuasión eficaz? 청중의 마음을 움직이는 글쓰기의 핵심 요소는 무엇일까요? ¿Cuáles son los elementos clave para escribir textos que conmuevan al público? 수사법은 단순히 화려한 표현 기교인가요? 아니면 더 깊은 의미가 있을까요? ¿Es la retórica simplemente una técnica de expresión florida, o hay un significado más profundo? 글쓰기에서 설득력을 높이기 위한 가장 흔한 실수는 무엇이라고 보시나요? ¿Cuál considera que es el error más común al intentar aumentar la persuasión en la escritura? 일상생활에서 설득력 있는 주장을 펼치기 위한 팁을 알려주세요. Te daré consejos para hacer argumentos convincentes en la vida diaria. 수사법의 종류와 각각의 효과에 대해 설명해 주실 수 있나요? ¿Podrías explicar los tipos de figuras retóricas y sus respectivos efectos? 설득력 있는 글쓰기가 인간관계에 미치는 영향은 무엇일까요? ¿Cuál es el impacto de la escritura persuasiva en las relaciones interpersonales? 글쓰기에서 감정적인 호소를 사용하는 것이 윤리적으로 괜찮을까요? ¿Es ético usar apelaciones emocionales en la escritura? 수사법은 특정 문화권에서 더 중요하게 여겨지나요? ¿Se considera la retórica más importante en ciertas culturas? 일상생활에서 설득력 있는 글쓰기를 배우는 가장 좋은 방법은 무엇일까요? ¿Cuál es la mejor manera de aprender a escribir textos persuasivos en la vida diaria? 청중 분석이 설득력 있는 글쓰기에 얼마나 중요한 역할을 하나요? ¿Qué tan importante es el análisis de la audiencia en la escritura persuasiva? 수사법을 사용하여 오해를 불러일으키는 경우는 없나요? ¿Hay casos en los que se utilice la retórica para causar confusión? 설득력 있는 글쓰기 능력이 직업적인 성공에 도움이 될까요? ¿Ayuda la capacidad de escribir persuasivamente al éxito profesional? 일상생활에서 설득력 있는 글쓰기를 통해 얻을 수 있는 이점은 무엇인가요? ¿Cuáles son los beneficios de escribir con persuasión en la vida diaria? 수사법과 논리적 오류의 차이는 무엇이라고 생각하세요?
¿Cuál cree que es la diferencia entre figuras retóricas y falacias lógicas? 글쓰기에서 설득력을 높이기 위한 창의적인 방법은 무엇이 있을까요? ¿Qué métodos creativos existen para aumentar la persuasión en la escritura? 디지털 기기 사용 증가로 인해 긴 글을 읽는데 집중하기가 점점 더 어려워지고 있나요? ¿Te resulta cada vez más difícil concentrarte en la lectura de textos largos debido al aumento del uso de dispositivos digitales? 스마트폰 알림이 책을 읽는 동안 집중력을 방해하는 경험이 있으신가요? ¿Has experimentado alguna vez que las notificaciones de tu smartphone interrumpan tu concentración mientras lees un libro? 예전보다 짧은 콘텐츠에 더 쉽게 끌리는 자신을 발견하셨나요? ¿Has notado que te sientes más atraída por contenido más corto que antes? 기술 발전이 우리의 뇌를 다르게 변화시키고 있다고 생각하시나요? 특히 읽기 능력에 있어서요. ¿Crees que el desarrollo tecnológico está cambiando nuestro cerebro de manera diferente? Especialmente en lo que respecta a la capacidad de lectura? 독서 습관이 기술의 영향으로 인해 어떻게 변했는지 궁금합니다. Me pregunto cómo ha cambiado el hábito de lectura debido a la influencia de la tecnología. 온라인 기사나 블로그 글을 읽을 때 내용을 깊이 이해하기보다는 빠르게 훑어보는 경향이 있나요? Cuando lees artículos en línea o entradas de blog, ¿tiendes a leerlos rápidamente en lugar de comprender profundamente el contenido? 기술 덕분에 더 많은 정보에 접근할 수 있지만 깊이 있는 독서는 줄어들고 있다는 의견도 있습니다. Gracias a la tecnología, tenemos acceso a más información, pero también hay quien opina que la lectura profunda está disminuyendo. 장시간 집중해서 책을 읽는 것이 예전보다 더 힘들어졌다고 느끼시나요? ¿Sientes que es más difícil concentrarte y leer libros por largos periodos de tiempo que antes? 기술이 제공하는 즉각적인 만족감이 긴 글을 읽는 인내심을 떨어뜨리는 것 같나요? ¿Crees que la gratificación instantánea que ofrece la tecnología disminuye la paciencia para leer textos largos? 책을 읽다가도 끊임없이 다른 앱이나 웹사이트를 확인하게 되는 자신을 발견하나요? ¿Te encuentras revisando constantemente otras aplicaciones o sitios web incluso cuando estás leyendo un libro? 기술 발전이 우리의 사고방식에 미치는 영향에 대해 어떻게 생각하시나요? 특히 읽기 능력과 관련하여. ¿Qué opinas sobre el impacto del desarrollo tecnológico en nuestra forma de pensar? Especialmente con respecto a la capacidad de lectura. 긴 글을 읽는데 어려움을 느낀다면 어떤 방법으로 집중력을 회복하려고 노력하시나요? Si tienes dificultades para leer textos largos, ¿qué métodos intentas para recuperar la concentración? 기술의 발전이 우리의 기억력에도 영향을 미치고 있다고 생각하시나요? 특히 읽은 내용을 기억하는 능력에 있어서. ¿Crees que el avance de la tecnología está afectando nuestra memoria? Especialmente en lo que respecta a la capacidad de recordar lo que leemos. 책을 읽는 동안 주의가 산만해지는 것을 막기 위해 어떤 노력을 하시나요? ¿Qué esfuerzos haces para evitar distracciones mientras lees un libro? 기술이 제공하는 다양한 정보 속에서 중요한 내용을 선별하는 능력이 중요해지고 있나요? ¿Es importante la capacidad de seleccionar información clave en medio de la diversa información que ofrece la tecnología? 독서 경험이 기술의 영향으로 인해 어떻게 풍부해졌거나 혹은 줄어들었다고 생각하시나요? ¿Cómo cree que su experiencia de lectura se ha enriquecido o disminuido debido a la influencia de la tecnología? 기술 발전이 우리의 뇌를 멀티태스킹에 익숙하게 만들어서 집중력을 떨어뜨리는 것 같나요?
¿Crees que el avance tecnológico nos ha acostumbrado al multitasking y eso está disminuyendo nuestra capacidad de concentración? 비언어적 신호가 대화의 맥락을 얼마나 좌우한다고 생각하세요? ¿Cuánto crees que influyen las señales no verbales en el contexto de una conversación? 영국식 영어와 미국식 영어의 제스처 차이에 대해 이야기해 볼까요? Hablemos de las diferencias en los gestos entre el inglés británico y el inglés americano. 문학원마다 눈맞춤에 대한 예의 범절이 다르다고 들었는데 사실인가요? He oído que las normas de cortesía para el contacto visual varían según la cultura. ¿Es cierto? 표정은 감정을 숨기는데 얼마나 효과적일까요? 솔직히 궁금해요. ¿Qué tan efectivas son las expresiones faciales para ocultar emociones? Sinceramente, tengo curiosidad. 대화 중에 팔짱을 끼는 행동은 어떤 의미로 해석될 수 있을까요? ¿Cómo se puede interpretar el gesto de cruzar los brazos durante una conversación? 손짓과 몸짓이 언어의 장벽을 넘어 소통을 돕는다고 생각하시나요? ¿Crees que los gestos y ademanes ayudan a la comunicación superando las barreras del idioma? 침묵은 때로는 가장 강력한 메시지를 전달하기도 한다는데 동의하시나요? El silencio a veces transmite el mensaje más poderoso. ¿Estás de acuerdo? 상대방의 자세를 따라하는 것은 공감의 표현일까요? 아니면 무의식적인 모방일까요? Imitar la postura de otra persona es una expresión de empatía o una imitación inconsciente. 영국 드라마를 볼 때 배우들의 미묘한 표정 변화가 의미심장하더라고요. Cuando veo dramas británicos, los sutiles cambios de expresión de los actores son muy significativos. 대화 상대방과의 거리가 편안함과 불편함을 결정한다고 생각하시나요? ¿Cree usted que la distancia con un interlocutor determina comodidad o incomodidad? 영국에서는 어떤 제스처가 무례하게 여겨질 수 있을까요? ¿Qué gestos podrían considerarse groseros en el Reino Unido? 몸짓 언어는 개인의 성격이나 기분을 드러내는 중요한 단서가 될 수 있을까요? ¿Puede el lenguaje corporal ser una pista importante para revelar la personalidad o el estado de ánimo de una persona? 영국식 유머는 몸짓이나 표정과 함께 해석해야 더 잘 이해될 수 있을 것 같아요. Creo que el humor británico se entiende mejor si se interpreta con gestos y expresiones faciales. 대화 중에 고개를 끄덕이는 행동은 상대방에게 어떤 영향을 미칠까요? ¿Qué efecto tiene asentir con la cabeza durante una conversación? 영국 사람들은 감정을 직접적으로 드러내기보다는 간접적인 표현을 선호하는 경향이 있는 것 같아요. Creo que a los ingleses les suele gustar expresar sus emociones de forma indirecta en lugar de directa. 상대방의 시선 회피는 거짓말의 신호일까요? 아니면 다른 이유가 있을까요? ¿Es la evasión de la mirada del otro una señal de mentira, o hay otras razones? 대화 중에 손으로 얼굴을 가리는 행동은 어떤 심리 상태를 나타낼 수 있을까요? ¿Qué estados psicológicos puede indicar el gesto de cubrirse la cara con las manos durante una conversación? 영국에서 공식적인 자리에서는 어떤 종류의 몸짓 언어가 적절할까요? ¿Qué tipo de lenguaje corporal sería apropiado en una situación formal en el Reino Unido? 직장 생활에서 명확한 영어 글쓰기는 오해를 줄이는데 필수적입니다. La redacción clara en inglés es esencial para minimizar los malentendidos en la vida laboral. 전문적인 환경에서는 간결한 표현이 시간과 노력을 절약해줍니다. En un entorno profesional, una expresión concisa ahorra tiempo y esfuerzo.
영어 보고서 작성 시 핵심 내용을 먼저 제시하는 것이 효과적입니다. Al redactar informes en inglés, es efectivo presentar primero el contenido principal. 복잡한 문장 구조는 독자의 이해도를 떨어뜨릴 수 있습니다. Las estructuras de oraciones complejas pueden disminuir la comprensión del lector. 불필요한 형용사나 부사는 제거하는 것이 좋습니다. Es mejor eliminar adjetivos o adverbios innecesarios. 문장의 주어와 동사를 명확하게 연결해야 합니다. Debe conectar claramente el sujeto y el verbo de la oración. 영어 이메일 작성 시 목적을 분명히 밝히는 것이 중요합니다. Al redactar correos electrónicos en inglés, es importante indicar claramente el propósito. 전문가들은 간결하고 직접적인 표현 방식을 선호합니다. Los expertos prefieren un estilo de expresión conciso y directo. 모호한 단어 선택은 의사소통의 혼란을 야기할 수 있습니다. La elección de palabras ambiguas puede causar confusión en la comunicación. 영어 프레젠테이션 자료는 시각적으로 간결하게 구성해야 합니다. Los materiales de presentación en inglés deben estar organizados de forma visualmente concisa. 문서의 일관성을 유지하는 것은 신뢰도를 높이는 데 도움이 됩니다. Mantener la coherencia en los documentos ayuda a aumentar la confiabilidad. 간결한 글쓰기는 독자의 집중력을 향상시킵니다. La escritura concisa mejora la concentración del lector. 전문적인 문서에서 전문 용어 사용은 신중하게 고려해야 합니다. El uso de términos especializados en documentos profesionales debe considerarse cuidadosamente. 영어 글쓰기 연습을 통해 명확성을 높일 수 있습니다. Puede mejorar la claridad a través de la práctica de escritura en inglés. 문법 오류나 철자 오류는 전문성을 떨어뜨릴 수 있습니다. Los errores gramaticales o de ortografía pueden disminuir la profesionalidad. 효과적인 영어 글쓰기는 설득력을 높이는 데 기여합니다. La escritura efectiva en inglés contribuye a aumentar la persuasión. 명확하고 간결한 영어 글쓰기는 긍정적인 인상을 심어줍니다. Escribir inglés de forma clara y concisa da una impresión positiva. 문장의 길이를 다양하게 활용하여 가독성을 높여야 합니다. Debe utilizar una variedad de longitudes de oración para mejorar la legibilidad. 다국어 구사 능력은 생각보다 훨씬 복잡한 인지 과정이 필요하네요. Dominar varios idiomas requiere un proceso cognitivo mucho más complejo de lo que pensaba. 영어 학습 초기에는 발음의 미묘한 차이를 구별하는 것이 정말 어려웠어요. Al principio de mi aprendizaje de inglés, era muy difícil distinguir los sutiles matices en la pronunciación. 여러 언어를 동시에 사용하면 때로는 단어가 섞여 나오기도 합니다. Usar varios idiomas a la vez a veces resulta en que las palabras se mezclen. 문화적 배경 지식 없이 영어를 배우는 것은 마치 그림자만 쫓는 것과 같아요. Aprender inglés sin conocimiento del contexto cultural es como perseguir sombras. 영어 회화 실력 향상을 위해 꾸준히 원어민과의 대화 연습이 필수적이라고 생각해요. Creo que la práctica constante de conversación con hablantes nativos es esencial para mejorar mis habilidades de inglés. 다국어 사용은 뇌의 가소성을 높여 다른 분야 학습에도 도움이 된다고 합니다. Se dice que el uso de varios idiomas aumenta la plasticidad cerebral y ayuda en el aprendizaje de otras áreas.
영어를 통해 다양한 사람들과 소통하며 세상을 보는 시야가 넓어졌어요. A través del inglés, he podido comunicarme con diversas personas y mi perspectiva del mundo se ha ampliado. 번역 과정에서 단순한 단어 대체를 넘어 맥락을 정확히 파악하는 것이 중요하죠. En el proceso de traducción, es importante comprender el contexto con precisión más allá del simple reemplazo de palabras. 다국어 화자로서 때로는 특정 언어로만 표현되는 미묘한 감정을 전달하기 어려울 때가 있어요. Como hablante multilingüe, a veces es difícil transmitir emociones sutiles que solo se expresan en un idioma específico. 영어 학습 목표를 명확히 설정하고 꾸준히 노력하는 것이 중요하다고 생각합니다. Creo que es importante establecer metas claras para el aprendizaje de inglés y esforzarse constantemente. 다국어 구사 능력은 국제적인 업무 환경에서 큰 경쟁력이 될 수 있습니다. El dominio de varios idiomas puede ser una gran ventaja competitiva en un entorno laboral internacional. 영어를 배우면서 다양한 문화권의 사람들과 교류할 수 있었던 경험은 정말 소중합니다. Aprender inglés me ha permitido interactuar con personas de diversas culturas, y esa experiencia es realmente valiosa. 다국어 사용은 기억력 향상에도 도움이 된다는 연구 결과가 있습니다. Existen estudios que sugieren que el uso de múltiples idiomas puede mejorar la memoria. 영어 학습 과정에서 어려움을 겪을 때 포기하지 않고 꾸준히 노력하는 자세가 중요합니다. Cuando tienes dificultades en el proceso de aprendizaje de inglés, es importante mantener una actitud de perseverancia y esfuerzo constante. 다국어 화자로서 때로는 언어 간의 간섭 현상 때문에 혼란스러울 때가 있습니다. Como hablante multilingüe, a veces me confundo debido a la interferencia entre idiomas. 영어를 통해 얻는 지식과 경험은 개인적인 성장에도 큰 도움이 됩니다. El conocimiento y la experiencia adquiridos a través del inglés también son de gran ayuda para el crecimiento personal. 다국어 구사 능력은 단순히 언어를 아는 것을 넘어 문화를 이해하는 능력이라고 생각합니다. Creo que la capacidad de hablar varios idiomas va más allá de simplemente conocer los idiomas, es la capacidad de entender las culturas. 영어 학습을 통해 얻은 자신감은 다른 분야에도 긍정적인 영향을 미칩니다. La confianza adquirida a través del aprendizaje de inglés tiene un impacto positivo en otros campos. 유머 감각은 문화적 배경에 따라 많이 다르다고 생각해요. Creo que el sentido del humor varía mucho según el contexto cultural. 영어권 사람들은 자기 비하 유머를 자주 사용하는데 한국에서는 조금 어색할 수 있어요. Las personas de habla inglesa suelen usar el humor autocrítico, pero puede ser un poco incómodo en Corea. 상황에 맞지 않는 유머는 오히려 불쾌감을 줄 수도 있겠죠. El humor que no encaja en la situación puede incluso causar incomodidad, ¿verdad? 재미있는 농담은 예측 불가능한 요소가 있는 것 같아요. Creo que los chistes divertidos tienen un elemento impredecible. 말장난이나 언어 유희는 영어 유머에서 흔히 볼 수 있는 기법이에요. Los juegos de palabras y los calambures son técnicas comunes en el humor inglés. 문화적인 차이를 이해하지 못하면 유머가 제대로 전달되지 않을 수 있어요. Si no entiendes las diferencias culturales, el humor podría no transmitirse correctamente. 유머는 긴장을 풀고 관계를 부드럽게 만드는 효과가 있는 것 같아요. Creo que el humor tiene el efecto de relajar la tensión y suavizar las relaciones. 영어 유머는 풍자적인 표현을 많이 사용해서 때로는 이해하기 어려울 수도 있어요. El humor inglés usa mucha expresión satírica,
así que a veces puede ser difícil de entender. 상대방의 반응을 보면서 유머를 사용하는 것이 중요하다고 생각해요. Creo que es importante usar el humor mientras observo la reacción de la otra persona. 유머는 단순히 웃음을 주는 것뿐만 아니라 공감대를 형성하는 데 도움이 되기도 해요. El humor no solo consiste en hacer reír, sino que también ayuda a crear empatía. 영어권 드라마나 영화를 보면서 유머 감각을 익히는 것도 좋은 방법 같아요. Creo que es una buena idea aprender el sentido del humor viendo dramas o películas en inglés. 유머의 적절한 사용은 의사소통 능력을 향상시키는 데 도움이 될 수 있겠죠. El uso adecuado del humor puede ayudar a mejorar las habilidades de comunicación, ¿verdad? 어떤 유머는 특정 집단이나 상황에만 통하는 경우도 있는 것 같아요. Creo que algunos chistes solo funcionan con ciertos grupos o en ciertas situaciones. 유머를 통해 상대방에게 호감을 얻을 수 있지만 잘못 사용하면 역효과가 날 수도 있어요. Puedes ganarte la simpatía de alguien a través del humor, pero si lo usas mal, podría tener el efecto contrario. 유머는 개인적인 경험이나 가치관에 따라 다르게 해석될 수 있다는 점을 기억해야 해요. Debes recordar que el humor puede ser interpretado de manera diferente según las experiencias o valores personales. 영어 유머에서 아이러니는 중요한 역할을 하는 것 같아요. Creo que la ironía juega un papel importante en el humor inglés. 유머를 사용하는 사람의 의도와 맥락을 파악하는 것이 중요하다고 생각해요. Creo que es importante comprender la intención y el contexto de alguien que usa el humor. 유머는 때로는 진실을 더 효과적으로 전달하는 방법이 될 수도 있겠죠. El humor a veces puede ser una forma más efectiva de transmitir la verdad, ¿verdad? 세계화가 언어 다양성에 미치는 영향에 대해 어떻게 생각하세요? ¿Qué opinas sobre el impacto de la globalización en la diversidad lingüística? 언어의 소멸 위기에 대한 우려가 점점 커지고 있는데 그 원인이 무엇이라고 보시나요? ¿Qué causas atribuye al creciente temor a la extinción de las lenguas? 다양한 언어의 가치를 보존하기 위한 노력은 충분하다고 생각하시나요? ¿Crees que los esfuerzos para preservar el valor de diversos idiomas son suficientes? 영어의 확산이 다른 언어에 미치는 영향은 긍정적인 면과 부정적인 면 모두 존재할까요? ¿Existen aspectos positivos y negativos en el impacto de la expansión del inglés sobre otros idiomas? 언어 다양성이 줄어들면 문화적 손실은 불가피해질 수 있다고 생각합니다. Creo que la disminución de la diversidad lingüística puede llevar inevitablemente a una pérdida cultural. 세계화 시대의 소수 언어 사용자들이 겪는 어려움은 무엇일까요? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los hablantes de idiomas minoritarios en la era de la globalización? 언어 교육 정책에서 다문화주의를 어떻게 반영해야 할까요? ¿Cómo debemos reflejar el multiculturalismo en las políticas de educación lingüística? 번역 기술의 발전이 언어 다양성 보존에 도움이 될 수 있을까요? ¿Puede el avance de la tecnología de traducción ayudar a preservar la diversidad lingüística? 언어는 단순한 의사소통 수단이 아닌 문화의 핵심 요소라고 생각합니다. Creo que el lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino un elemento central de la cultura. 세계화가 언어 간의 차이를 좁히는 대신 새로운 형태의 소통 방식을 만들어낼 수도 있을까요? ¿Podría la globalización crear nuevas formas de comunicación en lugar de reducir las diferencias entre idiomas? 언어 다양성 감소는
사회적 불평등을 심화시킬 수 있다고 생각합니다. Creo que la disminución de la diversidad lingüística puede agravar las desigualdades sociales. 어린 시절부터 다양한 언어를 접하는 것이 중요하다고 생각하는데 어떻게 하면 이를 장려할 수 있을까요? Creo que es importante exponer a los niños a diferentes idiomas desde una edad temprana. ¿Cómo podemos fomentar esto? 언어의 변화는 자연스러운 현상이지만 급격한 변화는 우려스럽습니다. El cambio del lenguaje es un fenómeno natural, pero los cambios bruscos son preocupantes. 세계화 시대에 언어의 정체성을 유지하는 것은 어려운 과제입니다. Mantener la identidad lingüística en la era de la globalización es una tarea difícil. 언어 다양성 보존을 위한 국제적인 협력이 필요하다고 생각합니다. Creo que es necesaria la cooperación internacional para preservar la diversidad lingüística. 지역 언어를 사용하는 사람들의 자긍심을 높이는 것이 중요하다고 생각합니다. Creo que es importante aumentar el orgullo de las personas que usan la lengua regional. 언어의 소멸은 인류 문화 유산의 손실과 같습니다. La desaparición de un idioma es como la pérdida del patrimonio cultural de la humanidad. 세계화가 언어 학습 동기에 어떤 영향을 미치는지 궁금합니다. Me pregunto qué efecto tiene la globalización en la motivación para aprender idiomas. 영어 단어 중에서 가장 아름다운 혹은 흥미로운 단어를 꼽으라면 무엇이라고 생각하세요? ¿Qué palabra en inglés considerarías la más hermosa o interesante? 어떤 영어 단어가 당신의 마음을 사로잡았나요? 그 이유는 무엇인가요? ¿Qué palabra en inglés capturó tu corazón? ¿Cuál es la razón? 영어 어휘의 매력에 대해 이야기해 볼까요? 특별히 좋아하는 단어가 있나요? Hablemos del encanto del vocabulario en inglés. ¿Tienes alguna palabra favorita en particular? 영어 단어의 소리나 형태에서 아름다움을 느끼는 경우가 있을까요? 경험해 보신 적이 있나요? ¿Alguna vez has sentido belleza en el sonido o la forma de una palabra en inglés? ¿Lo has experimentado? 영어 단어 중 버페머렐처럼 순간의 아름다움을 담은 단어가 있을까요? ¿Hay alguna palabra en inglés que capture la belleza fugaz como epemeral? 영어 단어의 유래나 스토리가 흥미로운 경우가 많은데 혹시 알고 있는 재미있는 이야기가 있나요? A menudo, el origen o la historia de las palabras en inglés son interesantes. ¿Conoces alguna historia interesante? 영어 단어의 의미가 가진 힘에 대해 생각해 본 적이 있으신가요? 어떤 단어가 가장 인상 깊었나요? ¿Alguna vez has pensado en el poder que tienen las palabras en inglés? ¿Qué palabra te ha impresionado más? 영어 단어 중에서 세런디퍼티처럼 우연한 행운을 뜻하는 단어가 특별히 와닿는 이유가 있나요? ¿Hay alguna razón particular por la que una palabra en inglés como serendipity, que significa suerte accidental, te llega especialmente? 영어 단어의 발음이 아름다운 단어를 꼽는다면 어떤 단어가 떠오르나요? ¿Qué palabra se te ocurre cuando piensas en una palabra en inglés cuyo sonido sea hermoso? 영어 단어의 철자가 시각적으로 아름다운 단어를 생각해 본 적이 있나요? ¿Alguna vez has pensado en una palabra inglesa cuya ortografía sea visualmente hermosa? 영어 단어 중 루머네선스처럼 빛을 연상시키는 단어가 아름다운 이유는 무엇일까요? ¿Cuál es la razón por la que las palabras en inglés como luminescence, que evocan luz, son hermosas? 영어 단어의 뜻이 가진 함축적인 의미가 인상적인 경우가 있을까요? 어떤 단어가 기억에 남나요?
¿Hay casos en los que el significado implícito de una palabra en inglés te impresione? ¿Qué palabras son memorables? 영어 단어 중에서 펜리처처럼 특정 감각을 자극하는 단어가 특별히 아름다운 이유가 있나요? ¿Hay alguna razón particular por la que las palabras en inglés como petrichor son especialmente hermosas porque estimulan un sentido específico? 영어 단어의 어원학적 배경이 흥미로운 경우가 많은데 혹시 좋아하는 예시가 있나요? ¿Es interesante el trasfondo etimológico de las palabras en inglés? ¿Tienes algún ejemplo favorito? 영어 단어 중에서 멀리플로어스처럼 듣기 좋은 소리를 표현하는 단어가 아름다운 이유는 무엇일까요? ¿Por qué las palabras en inglés que expresan un sonido agradable como mellifluous son hermosas? 영어 단어의 문화적 배경이 담긴 의미가 인상적인 경우가 있을까요? 어떤 단어가 기억에 남나요? ¿Hay casos en los que el contexto cultural de una palabra inglesa sea impresionante? ¿Qué palabras te quedan grabadas en la memoria? 영어 단어 중에서 기네퍼벨처럼 말로 표현하기 어려운 감정을 나타내는 단어가 특별히 와닿는 이유가 있나요? ¿Hay alguna razón particular por la que las palabras en inglés como inefable, que describen emociones difíciles de expresar con palabras, te llegan especialmente? 영어 단어의 다양한 활용법이 흥미로운 경우가 많은데 혹시 좋아하는 예시가 있나요? Es interesante la variedad de usos de las palabras en inglés. ¿Tienes algún ejemplo favorito?